Dikira sarang burung tadinya warna hitam, ternyata pas di zoom nggak tahu nih ular apa, ini ular aneh ini warnanya tuh. Ngeri asli nih guys nih, ketemu ular aneh tuh, lihat. Ularnya pendek, kepalanya kecil tuh, kepalanya kelihatan kecil kan, tapi badannya gede banget. Diukur-ukur bisa separuh orang dewasa itu pak badannya, buset dah. Resiko rumah dekat hutan nih guys nih, tuh lihat, malah nggak sengaja tuh. Di depan rumah persis tuh, lihat king cobra lagi makan ular apa itu. Ular cincin emas tuh, ular belang-belang gitu. Ngeri nih guys nih, siapa yang nggak tahu ular ini nih? Dia ular bilang nggak berbahaya tapi agresif. Kalau ketemu di sawah nggak usah diapa-apain, jangan diapa-apain. Ini biasanya makanin tikus. Merinding nih guys nih, banjir di Bekasi tuh, lihat. Lucu banget, tarik tambang sama ular raksasa tuh, lihat. Buset dah. Bisa-bisa tuh. Asli ngeri banget nih guys nih, tuh lihat sendiri tuh. Tadi teriak-teriak bocil dikiranya ada belut babon. Pas dicek ternyata ular raksasa, buset. Bikin merinding asli nih guys nih. Selalu berhati-hati kalian yang suka di kebun ya. Apalagi yang suka kerja di semak-semak yang ngarit-ngarit gitu nih. Jangan sampai ketemu ular kayak gini nih. Bisa dimakan kalian sama ular kayak gini. Kaget nih guys nih. Sapi dicari-cari nggak tahu kemana. Ternyata di sini udah dimakan ular raksasa tuh, lihat. Buset, gede banget lagi. Ini sebatang kelapa ini. Masuk itu sapi segitu gedenya. Merinding ini guys nih, buset tuh, lihat. Di halaman rumah tuh, panen ular kobra banyak banget nih, ada 30 ekoran ini. Buset nih. Ngeri banget nih guys. Tadi ditangkapin damkar. Ngeri nih guys nih, lagi enak-enak mancing di rawa nih, lihat. Banyak ikannya daerah sini, malah mau pindah spot ketemu ular welang tuh, segede kobra. Welang apa weling ini ya? Weling kali ya, segede kobra, buset. Ini nih guys nih, ular pelangi nih, ular yang muncul pas ada pelangi. Kalau ada ular pelangi pasti ada pelangi gitu. Kaget nih guys nih, ketemu king cobra raksasa tuh sepanjang jalan tuh. Ini jalan sekitar ada 6 meter ini, tapi belum tuh, lihat. Buset, belum sampai ekor, panjang banget. Nih guys nih, bukti nyata biawak bisa mengatasi populasi ular-ular berbahaya kayak ular piton, ular king cobra, ular kobra tuh, lihat, yang dimakan tuh telur-telurnya. Jadi mengurangi populasi banget nih. Kaget nih guys nih, buset tuh, lihat sendiri tuh, lagi di kebun sawit. Malah ketemu king cobra lagi makan apa itu, kobra itu ya. Bisa-bisanya king cobra makan kobra tuh, lihat. Buset, segitu gedenya lagi. Ngeri banget nih kalau udah ketemu kayak gini di kebun sawit mah. Ya beginilah guys nih, kalau kerja di kebun sawit ya. Tuh lihat, ketemunya king cobra raksasa tuh. Sepa orang dewasa itu gede banget tuh, bener-bener gede banget tuh, lihat. Ini banyak banget di kebun sawit ular king cobra sama ular anaconda lokal ya. Buset dah. Ngeri nih guys nih, sekaligus kaget tuh, lihat. Nggak sengaja tuh, lihat, malah ketemu apa itu ular. Anakan ular piton banyak banget tuh, ratusan tuh di dalam gorong-gorong. Buset dah. Ngeri nih guys nih, ini nih ular ireng yang ditakuti petani nih, ular monster ini. Buset, di mana-mana ada nih, di sawahan, di kebun, banyak di Indonesia ini. Ngeri asli banget nih guys nih, ini ular berbahaya nih. Ini banyak yang ngira ular gibuk nih, kalau nggak ular anakan ular piton, padahal bukan. Ini ular berbahaya, lebih berbahaya dari itu. Ular bandotan puspa namanya. Di NTB sama di Jawa Timur adanya ini. Kasihan nih guys nih, tokeknya pasti minta tolong ini. Tapi ularnya juga kasihan ya, kelaparan ya. Gimana nih guys kalau kayak gini? Ini ular terbang nih makan tokek. Asli ngeri nih guys nih. Mana dua ular lagi ngapain ini, lihat. Lagi joget-joget gak jelas ya gitu. Buset tuh, lihat. Asli ngeri banget guys, ular raksasa tuh. Kebawa banjir di Aceh nih. Buset, segitu gedenya. Ngeri banget. Ngeri nih guys nih, ini nih ular terbang nih, yang namanya ular terbang nih. Yang belum tahu, belum lihat nih, ular bisa terbang nih dari pohon ke pohon. Benar-benar bisa terbang, walaupun gak ada sayapnya tapi bisa terbang. Buset dah. Ini guys nih, bikin saluran air macet kan, terus panggil damkar. Ternyata di dalamnya ada ular raksasa tuh, lihat. Buset. Saluran air tuh macet gara-gara ular raksasa ini. Buset dah. Untung damkarnya cepet kalau dipanggil. Kaget nih guys nih, buset tuh, lihat. Ini ular bisa terbang tadi di atas pohon. Terus terbang tuh bisa nemplok di gitu ya. Di apa itu namanya? Di pintu. Asli merinding nih guys nih.
Nih jaring ikan, bukannya dapat ikan malah dapatnya apa tuh, lihat. Ular aneh nih, buset, ular apa itu? Tuh lihat. Kulitnya kasar banget, mukanya jelek. Orang. Ya, oh, gede. Gede teman. Awas, bukan anak rong anu. Awas, bukan anak rong. Set. Yang ikut ajak cekek orang bengak bayar ngapa? Ya gini. Set.